Multiplying large numbers. 3 by 2. 3 digit ang aton nga multiplican. 2 digit ang aton nga multiplier. Okay? So, ang gawin niya, 387 times 65. Ano yung mo? Anta? The same sa addition, the same sa subtraction. Dugo na numbers, tupungon ang tanan niya punta ang numero. Okay? Arrange the numbers vertically, aligning all the last digit. 7 and 5. Okay? So, ang gawin niya is 387 times 65. Manahin nyo? Okay? Tutupong ang 7 and 5. Muna nga ito nga last digit. Okay? Na kung add na, press na. Add, bawa, add ta. 387 plus 65. Hindi na mag-iwat ang iyang posisyon. Ano mo nagyapon? Kung minus ta, 37 minus 65. Kung nagyapon, hindi na mag-iwat ang iyang posisyon. Tupong out, tanang nga last digit. Na kung times ta, the same mo magyapon. Hindi mag-iwat ang iyang posisyon. Okay? Arrange the numbers vertically, aligning all the last digit. Ano na? Okay? Now, let's multiply. Sa isa honta. Sa 5, multiply sa 7, 8, kag 3. Carry over, sobra. Sa 6, multiply mo ang 7, 8, kag 3. Carry over ang sobra. Then, i-add mo ang ilang products. Okay? Now, isa-isa honta. Para pag-uwa. Let's start from 5. Oh, 5 times 7. 5. 5 carry. 3. Oh, sa 8 5 times 8. 40. 40 plus 3. 3 carry. 4. Oh, sa 3 5 times 3. 15. 15 plus 4. 9. 9 and 1. Okay. Amo ni sa ang product sa 5 times 3, 8, 7. O, 6 ta. Ito na, sir. Pupunta rin sa 6 man. Okay, so let's start. O, 6 times 7. 2. 2 carry 4. 4 na. Okay? O, 8 ta. 6 times 8. 48. 48 plus 4. 52. Correct. 52. 2 carry 5. Okay? Sa 3 ta. 6 times 3. 18. 18 plus 5. 53. 3 carry 6. Okay? Then let's add. Let's add the products. Oh, plus. Oh, 5. 5. 9 plus 2. 1 plus 1. 2 plus 3. Down. Yan ang mata? Correct. Ito nga sa 1 and 5. Okay, 1, 2, 3, kama. Isang answer ta? 5,155. Apos hindi. Good job. Let's have some more. Okay. 1, 2, 3, kama. So, we have 9,017 times 30. Okay. Ngayon, ano mo? Anta? The same. Matidugo na numbers, arrange mo, ay tupungo na, tanan yung punta mo. Or align all the last digit. Okay? Which is 0 and 0. So, first, copy this. 9,017 times 30. Okay? So, this time, may involved na 0. So, isa-isa, unta. The same. No? Ang 0, talang digit, multiply na. Ang 3, talang multiply na. Okay? Kumbaga,
Ang multiplicand, every digit sa multiplicand, i-multiply sa every digit sa multiplier. Sa isa na, then you add the product of the numbers. Okay? So let's start. Zero ta. Zero! Zero times zero. Zero sunod sa Zero times seven. Zero! Zero. Zero times nine. Zero! Okay, zero siya. Why? Because any number multiplied by 0 is always equals to 0. Tapos ano ba ang ko? 0 times 1 million. 0. 0 times 1 billion. 0. 0 times 1 trillion. 0. Ano ba ang ko? 0 na. Kaya multiply by 0. Okay? So, sa tuloy kita. Isa-isa unta. 3 times 0. 3 times 7. 1. 1 carry 2. 3 times 0. 0 plus 2. 2. 3 times 9. Alright, 27. 7 and 2. Then let's add the products. 0. 0. 2. O, di na ka, mata. Correct. Ito nga, isang 1 to 2. Kaya 3 counts from the right to the left. 1, 2, 3. 1. So, ito nga isang 2 kag 1. Ilan eh? 262,000. Okay? So that's how you multiply large numbers using 4-digit multiplicand multiplied by a 2-digit multiplier. Apos hindi? O, let's try ba? Tanan ko, papin. Ara na? O, tanan, papers up. Papers down. Chikanta ang inyong answer na number 1 is 8,765 times 8. Okay? 4-digit multiplicand multiplied by a 1-digit multiplier. Okay? Di ba tinutog tag ito puntang puntangan numero. Then we will multiply sa isa. Ang tanan nga multiplicand multiplied sa multiplier. Okay? Tanan nga digit sa multiplicand. Okay? Multiply sa ito nga. Okay. Now, isa unta. 8 times 5. 40. 0 carry 4 carry that. Okay? 8 times 6. 48. 48 plus 4. 52. Correct. 2 carry 5. Next 8 times 7. 56. Correct. 56 plus 5. 61. Correct. Very good. 1 and 6. Now 8 times 8. 64 plus 6. 64 plus 50. Kaya 64, 65, 66, 67, 68, 69, 0, and 7. Okay? So, di na nga mata? Correct. Ito nga sa 0, 1. Okay? 70,120. Okay? Number 2. 3,457 times 6. Okay? 4-digit multiplicand multiplied by a 1-digit multiplier. And we will multiply the multiplier to each digit in the multiplicand. Okay? Let's start. 6 times 7. 2 carry 4. 6 times 5. 30 plus 4. 4 carry 3. 6 times 4. 24 plus 3. 27. 7 and 2. 6 times 3. 18. Correct. 18 plus 2. 20. Sino ito niya? Kama? Correct. Between 0 and 7. Why? 3 steps to the left. 1, 2, 3. Okay. So 20,740.
Okay, now, let's try the digit. 6 is 2 digit, multiply, multiply, 2 digit, multiply. Okay, this time, 682 times 97. O, si sa unta. Let's start. First, we will start from 7. Multiply sa tanang digit sa matipikan. Then 90 ka. Multiply sa tanang digit sa matipikan. Then let's add the products. Let's start. 7 times 2. 48. 4 carry 1. 7 times 8. 56 plus 1. 7. 7 and 5. Okay. 7 times 6. 2 plus 5. 7. 7 and 2. Okay. Hindi ka product. Product sa sining multiplier. 9 ta. 9 times 2. 18. 8 carry 1. 9 times 8. 72 plus 1. 73. 3 and 7. 9 times 6. 54 plus 7. 61. Okay, o si puta. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okay. So 1 and 6. Plus 4. 7 plus 8. 15. 5 carry 1. 1 plus 7. 8. 8 plus 3. 11. 1 carry 1. 1 plus 4. 5 plus 1. Bring down 6. Tira ka, bata. Correct. Between 6 and 1. Why? 1, 2, 3.